ଥିଲା ପ୍ରାୟ 1 କୋଶ ଦୂର। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ମାର୍ଥା ଓ ମାରିଆଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଗୃହରେ ବସି ରହିଲେ। ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋର ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ, ଈଶ୍ୱର ସେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଜାଣେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ପୁଣି ଉଠିବ। ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଉଠିବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଅଛୁ ଆମ ବାପା ସନାତନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ଶୁଣିଲୁ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲାଜାରୁସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଜାରଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବେଥାନିକୁ ଯାଉଥିଲେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ମିଶନ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବାଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା। ବେଥାନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଥାନିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବେଥ କହିଲେ ହାଉସ, ଆନି କହିଲେ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଘର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବେଥାନିକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ? କାହିଁକି? ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଘର। ତେଣୁକରି ସେ ବେଥାନିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପରିବାରକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଲାଜାରୁସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯୀଶୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଜାରୁସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମେରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ଆଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ମାର୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଥାନ୍ତ, ମୋ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଥାନ୍ତ, ମୋ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି? 4 ଦିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି? ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲେ, ସେ ବେଥାନି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବେଥାନି ଜଷ୍ଟ 6 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବେଥାନି ଦେଖିଛି। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ, ବେଥାନି ସବୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇକି ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡାକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଯିବା? ଯୋଉଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇପାରୁନୁ, ଅନ୍ତତଃ କୋଉ ଦିନ ଯିବା? ଆମେ ଏଠି ଜଣେ ମରିଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସମାଧି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଶୀଘ୍ର ଦେବେନି ସମାଧି। ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ 3 ଦିନ ରଖିବେ। 3 ଦିନ ରଖିବେ। ଆଜିକାଲି 2 ମାସ, 3 ମାସ, 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ମର୍ଚରୀରେ।
हेले जीशु ख्रीस्ट से तांको प्रथमे खबर दिया हला लाजारंकर मृत्यु विषय रे, किंतु जीशु ख्रीस्ट प्रथम दिन रे गले नाही, द्वितीय दिन रे गले नाही, तृतीय दिन रे मध्ये गले नाही, किंतु से जाउसंती चतुर्थ दिन रे। यार कारण कोन थिला आमे केबे चिंता करिछु काई कि जीशु ख्रीस्ट चतुर्थ दिन रे जाइसंती? यार कारण हेउचे जे सेते बेले लोकमानकर विश्वास थिला गोटे शक्तिशाली आत्मा मृत्यु व्यक्ति को प्रथम दिन उठाई पारिब, किंबा द्वितीय दिन उठाई पारिब, किंबा तृतीय दिन उठाई पारिब कहि एभली आजिकाली केतन विश्वास करती जे से प्रेत आत्मा किंबा बड़ आत्मा किंबा जेकोसी आत्मा गोटे मृत्यु व्यक्ति को उठेब। हेले जीशु ख्रीस्ट चतुर्थ दिन आसुसंती यार कारण है तृतीय दिन पर्यंत पृथ्वी रे कौन सी आत्मा नाई, कौन सी आत्मा लाजार को उठे पारि नाई। जदि जीशु प्रथम दिन रे कि द्वितीय दिन रे तृतीय दिन रे जदि उठै थांता कोन ही थांता? ठीक चिंता करंतु कोन ही थांता? लोक माने कहि थांते जीशु शैतान रो आत्मा रे तांको उठैले कहि, हेले आख्या दे थांते जीशु को पाखरे शैतान रो आत्मा अछि तेणु करी उठैले कहि। हेले जस्ट जीशु ख्रीस्ट चिंता करसंती जे वर्तमान लोक मानकर विश्वास अच्छी जे कौन सी गोटे आत्मा आसिकी प्रथम दिन रे द्वितीय दिन रे कि तृतीय दिन रे तांको उठेबे कहि, किंतु कौन सी आत्मा उठै पारि नांती। आ जेतले जीशु ख्रीस्ट आसुसंती चतुर्थ दिन रे आ कोन कहउसंती जेतले मार्था देखिले जीशु को, प्रभु तुमे जदि एठारे थांतो मो भाई मरि न थांता, किंतु मु विश्वास करे आज मध्य तुमे जदि प्रार्थना करिवो ताहले निश्चय से बंचिबो कहि। आ जीशु ख्रीस्ट कोन उत्तर देले? मु ही जीवन मु ही पुनर्थित, जो माने मोठार विश्वास करंती से माने मृत्यु वर्ण कले मध्य से माने अनंत जीवन प्राप्त करिवे। तुम कोन विश्वास करो छ? देन मार्था कहले हो प्रभु मु विश्वास करो छी अनंत जीवन अनंत शेष दिन रे से अनंत जीवन लाभ करिवे। प्रिय भाई भणी माने आज आमे मध्य मार्था भली विश्वास करिबा उचित। आमे समस्त ख्रिस्टियन, आमे कैथोलिक हो किंबा बैप्टिस्ट हो प्रोटेस्टेंट हो कौन हो, हमरो केवल गोटे मात्र बाइबल अछि, गोटे मात्र बाइबल। हेले आमे आमे काठार विश्वास करूछु जीशु को ठारे। आ जीशु ख्रीस्ट काहे कि आसिले पृथ्वी को? जीशु ख्रीस्ट ए पृथ्वी को आसिले काहे कि? से स्वर्ग रे थिले। जो पिता परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि कले, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सृष्टि कले, जीव जंतु सब सृष्टि कले, सही परमेश्वर तांकर पुत्र माध्यम रे से एही जगत को आसीबार कारण कोन? तांकर आसीबार कारण हेउछि पाप को ध्वंस करिबा, मृत्यु को ध्वंस करिबा एवं मनीष को अनंत जीवन प्रदान करिबा। आमे समस्त जानि अछु आदि पुस्तक रे जतले आदम एबा पाप कले से माने सही स्वर्ग सुख रो सही पैराडाइस रो से माने विच्छिन्न हेले, किंतु से मानको को पनिशमेंट दिया जाय नै, दंड दिया जाय नै। तत्क्षणात पिता परमेश्वर से प्रॉमिस कले जे जड़े नारी को गर्भरू जात हेबे एवं से शैतान को ध्वंस करिवे। तार अर्थ से पाप को ध्वंस करिवे, आ पाप द्वारा मृत्यु आसिला से मृत्यु को ध्वंस करिवे। आ यीशु ख्रीस्ट आसिले एई धरा पृष्ठ को सही आदि पाप को ध्वंस करिया पई, आ पाप द्वारा मृत्यु आसिला एवं सही मृत्यु को ध्वंस करिबा पई। आज जिते आम लाजार विषय शुणा पाइलु, यीशु ख्रीस्ट लाजार को उठाऊसती पर लाजारुस पुणी मरीगले, किंतु आमे कौन देखा यीशु को जीवन रे यीशु को मध्य दुख आसला, कष्ट आसला, यातना आसला, तांको एभली जे क्रूस काठरे मारिदेले। हेले आमे जदि यीशु को जीवन रे जानिबा ताहले विशेष भाव रे से सबदिन प्रार्थना करथिले। आपण माने जेमति प्रार्थना करसंती से मध्य प्रार्थना करथिले। तापर विशेष भाव रे गेत्सेमनी उद्यान रे से कोन प्रार्थना करसंती जानिसंती? कि भली प्रार्थना करथिले? हे पिता, एही पान पात्र दूर कर, यह मोर इच्छा नुहे किंतु तुमर इच्छा। पान पात्र अर्थ है
कष्ट दुख ताड़ना जातना मृत्यु को दूर कर किंतु यह मोर इच्छा नुहे तू मोर इच्छा कौन पिता परमेश्वर दूर कले कि जीशु ख्रीस्ट क्रूस काठर चढ़ी प्रभु पिता मते कहीं परित्याग करुअछ से प्रार्थना कर कौन पिता परमेश्वर जीशु प्रार्थना शुणिले कि किंतु जीशु ख्रीस्ट केमती कौन कि भाव प्रार्थना कर मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा हेले शेष प्रार्थना कौन थिला पिता मोर आत्मा तुम ठारे समर्पण करुअछि देख जीशु ख्रीस्ट कि भाव प्रार्थना करुछंती मोर शरीर मोर आत्मा तुम ठारे समर्पण करुअछि प्रिय भाई भौणी माने जीशु ख्रीस्ट माने आमे जानिचो माने प्रारंभ रु प्रार्थना करुथिले गेत्सेमनी रे प्रार्थना कले क्रूस काठरे प्रार्थना कले पिता परमेश्वर कौन जीशुଙ୍କର कष्ट दुख जातना चापड़ा गुड़ाक कौन बाहर कले कि किंतु अनेक समय प्रार्थना कला बेले मु प्रार्थना करुछि जीशु ख्रीस्ट